ani makhang nai tamo buma busama sani buma da Wansa Chwla kisa ke kaja sijipo please edited nang suka Dolok tinin video belaikin nangkongmani hain bagai video no paisek jara diwoi naji tai nin opinion Wansa Chwla pakha bisingo tamo Wansa Chwla pai obo comment khai sana tapok de actually dolok chung joto borok kaham kin saiman je chung gobang kong Tiprajwk jala rong ke chini Tiprajwk Wansa Chwla na khan ke belaikin chajeng belaikin joli mung phaisin pakha bisingo obo nijen tamo chung advance hoin mano je kono Tiprajwk khini Wansa Chwla na manja kolobo kahama tongya obo chung kaham kin saiman tai chung omunano Tiprajwk rong na bojai nani nayo haipanu Tiprajwk rong kin omunong boji ata Tiprajwk rok to boji ang hai deba geborok de ulo thangoi nai borok regret no karai tai kono phan khaimanya aprang kin borong ni life asoke nos tongoi thangpan borok tai kono phan khaimanya regret chimung khaiman agyang tangi Wansa jakle omai angkha ro hin chimborok omai ke ma Wansa Chwla so dolok tak omai no kaisa photo jenong nang tabuk share phan khaima la kisa blur khaima dinai khorokja Tiprajwk Wansa Chwla bai kaijaka Tiprajwk ekdom nai thangman ekdom kahamano haibano kaijangmani busuk bosar jan angkha obo chung saimanya tau gon kaisa photo share khaike ekdom mokolo gosi rojagoi pora thui phaipaija hinge o photo nugoi nok tam boji kha dol kisa tolo comment khai sadi e Tiprajwk saijong Wansa Chwla bai omai ke je hanang pinang khaijak omai ke je torture khaijak omai ko gya gobang man tongo gobang ma Tiprajwk rong no tongo je Wansa Chwla na onya asken boja utokja asken phenek jagoi tong haipan bro kono kok khulogoi saimanya e Tiprajwk ke delin omai ke je cost rijang ma bagoi nyai tai soimai agoi omai ke photo post khaikena hinge Tiprajwk kisa khon jokai kaham ken khunadi jang kubui kong na sanai sas हमेशा कारवा होता है ताऊ क्वेश्चन के उमसी Tiprajwk rok tagoi Wansa Chwla no nakhok tagoi Wansa Chwla hamjak over nijen khtam dol particular chis no naini hamjak Wansa rong ke gnang rang tongo bike tongo gadi tongo asbar Tiprajwk sansai bro kisa gnang ong ta Wansa rok jefor pano omo nijen tamo ko bo chung kaham ken saimano Wansa rok asuken khamang sujog subida mano chini Tiprajwk sansai pan sujog subida mano je tau khan Tiprajwk rok Wansa bai relation no tongoi takha je hamjakoi tongo je in future thang kaijang nai omai ko Wansa Chwla tangnai ro tau khan nong thanio time tongko jara tongko omai Wansa rok na yakari nani norok tau to example bo nugoi bang khana bosuk markin Tiprajwk boja goi tokja goi nei asuken delin tamo jani khai tongja khana oboto batai kokhulogoi bisaimanya sabun sasina chung tak Tiprajwk rok share khai thak ulta khotuk jangnai non sabda giba poila nong si Wansa no naw omai ke hinjakan bubo tau lachika kirijagoi bo tongkha tayang bad diu saimanu gobang kok Tiprajwk no Wansa rok bai omai ke hanang pinang khaijago obang bad diu saimanu tayang Tiprajwk no request khaina musuk omai Wansa rok bai kisa hak salai tongkha ke belai khino sanai tangoi kedrok gobangma video social media kamno nugoi pano omon chai sikang thangnai khorokja Tiprajwk Wansa bai hamjago hinai busuk blackmail khaijakha tabo gobang kok Tiprajwk ni bukha bisingon omai ke Wansa Chwla phainai je Tiprajwk Chwla na khang cost tongnai songma tangnai Wansa rok no nawai khino angkha Wansa rok na khang kisa aram khema tangnai brole gob gnang ba omai ke na Wansa Chwla tongkhna na o kogon khana kana money kan by happiness nung to Wansa na hamjago omon dijen no Wansa ni jigari tongo bike tongo Wansa gnang omon nugoi hamjago Wansa to na hamche able bo to na kisa use khaina bo si hamjago jefor bin nangmani mane je to man pai kha aprake bo no naisile chinai tai ang khnaw Wansa Chwla na Wansa ni je buma bu pharok te bo mar khatarnak ong hin khnau ta obon to ni khorte Tiprajwk oma ke share khaika suiki tongna wasungo dawi pengphanu pengya hunma hai baksa borok bo umhai nongphanu rungya surungnai borok hai boini mistake no nai no surungya borok hai je sukpan sadi bini khunjuwa khnawani naiya bagoi no surungnai wansuknai pia umole life si jara waisa laike no lai no thango tai phirok manya skill haiya umo so haini bagoi no baksa Tiprajwk rok jara tongsini nijini life no to yo itai society to phano naharoi decision nadi nini sini mung Tiprajwk nini sini mung ni longhe chung joto Tiprajwk do phano tongo haini bagoi do phani makhangna khita sildi nini tomung bai boini do phani borok bai chini do pha belai kom khai nuksago obviously kuboi no je Tiprajwk rok Wansa Chwla nai thanga chini je Tiprajwk ni borok gobang tongon ebo komi bi thango tai nini ST certificate bo cancel khaijago tai do lok tau phon rok dau dongi jong ani kogno puido khaiya ke je umai ongjak borok bai contact
खाइजे ताम ताम ang bono kaham ke sungdi haipano je kaham borong ke banono the thing sanai hei khaijago je kubuina sanai baksa boro hamya ongni tongnai rong ke to boro korong mani nungmu korong to hini sanai je wansa kaham no ohai ni hini sanai ta so ang kha kai na bo je mature ongjak na boji jak sijak rungjak lekha pora kisa misa pan pori jak hinang kha khayo next update ang kha dolo khorcha tiprajun kok sana thang tongo khorcha tiprajun asuke no comment khayo no kaijak sidi ba kaijak sidi tei bufro kaijak sinai umai ke comment khaijak mon toini bo belai kheno irritate nangjaka mane ke belai kheno parisan ongkha tai dolo bolu korok na je umai ke comment khai noni bo reply kha boni voice baso ongya ko tawo tani kaijak nai umai ke bo sauta tai bo belai kheno parisan ongkha bono kaijak di hinma toi hini bo sau tai sau bo ang je pro kaijak nai an je pro zara ong nai apro nang kaijak nai tai je pro kaijak nai nok to obviously ani facebook ni through twitter an photo video nogai man nai hai hini bo share khai kata kaisa kokno tui phaimani sido ro ang sike irrit na suka joto comment no kaisa sidi ba nang bo kaisa na ni sabo jani ke ano sau tang particular movement chung khailia ano sau nung moting khable moting khang gang ke kaisa na kok sijak tong bo jaka sijak tong moting thang ke kaisa na nang hini do ana siksa phono gari jeta mobo norok kaisa sidi ba am ani ei chinge gang ba ke kaisa na ba tamang 45 বছর da kaijak tong 40 বছর da kaijak tong not sana ya blena ang majis pan kaijak not pa kaijak sidi ba ani age 25 se nge ko plus 30 to haksan ni kus ganor bai ka mai ke saimang khana o charayo job man khamani na ang mane age ko bangam de hedawan chu kaijak sidi ba kaijak ani makhang nai tamo bumama busama sani buma dawan chu ha kisa ke kaijak sidi po please irritate nang suka om hai ke comment ta khaje khaina musi akat nayo video skip khaja mai ke comment ta khaje last warning ri to nang kisa ke kaijak sidi ba ani age le basung khaba do mani ke naro ani kahami bagai na sao do sai fana ang ani age pagang hai kaijak naro asak thana nang ya hai ani video kaijak marang no gano ani pene sano suke prasaria khano ani of facebook ning korok so pressar ma jotono samaniya omo koyekta tongborok nang athar pathar sai kam kare next abdina khadol kaisa jaga wo je adc tongman upna general khaina nai tong lamara kasolaya nangkha ubong khadol madov badio a jaga saita bisi tong a jaga ni borok pal ke thangni omake lahar kasna naikha je ubuno bang adc tongman no general tananga nai tongta একটা সলিউশনে এসেছি তো ওনারাও রাজি হয়েছেন এবং আজকে ওনারা উইথড্র করছেন তো ওনাদেরকেও আমরা সম্মান জানাচ্ছি ওনারাও এডমিনিস্ট্রেশন সম্মান জানাচ্ছে তার জন্য ওদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ যেই মিটিং করব এই মিটিং এর পুরো কপি আমরা পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যেহেতু এটা পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের ম্যাটার আমরা পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে টেক আপ করবো টোটাল ম্যাটারটা ঠিক আছে যেহেতু আমার ম্যাটার না বাট আমার এখান থেকে ওদের দাবি দেওয়াটা আমরা পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে টেক আপ করছি থ্যাংক ইউ আপনারা আমরা আজকে এখানে রুট ব্লক করতে বাধ্য হয়েছি এবং রুট ব্লক করতে আছি এখানে অনেক জনসাধারণ আছেন আমরা 4 বছর ধরে আমাদের যে 4টা বিষয় বর্ধমান ঠাকুর ধূপসরা রাধামোহনপুর আর পশ্চিম রাধামোহনপুর এই 4টা বিষয় 2022 সালে আমাদের একটা নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছিল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কিন্তু 4 বছর ধরে সেটা এখনো ইমপ্লিমেন্ট হয়নি আমরা অনেক অফিস আদালতে গিয়েছি কোনো কাজ হয়নি তার জন্য আজকে আমরা রাস্তা ব্লক করতে বাধ্য হয়েছি নোটিফিকেশন ছিল আমাদের যে 5 খৈরপুরের মধ্যে যে 4টা বিষয় ছিল সেটা উল আগরতলা থেকে আপনার বেলবাড়ি আর ব্লকে ট্রান্সফার হইব কিন্তু কাগজটা আছে আমাদের কাছে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট হয়নি এখন তো আমরা আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের এসডিএম সাহেব আমাদেরকে করেছেন আমি দেখবো আপনাদের এই সমস্যাগুলি আমি পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলবো বিভিন্ন হায়ার অথরিটির সঙ্গে কথা বলে আমি আপনাদের সমস্যার সমাধান করবো বলে আমাদের কথা দিয়েছেন তার জন্য আজকে আমরা এই রুট ব্লকটা প্রত্যাহার করে নিয়েছি আর আমাদের সঙ্গে 1 তারিখে মিটিংয়ে বসবেন আমাদের জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন অফিসিয়াল স্টাফদের কথা আমরা next update ang khadol buak ratai adc ni cem renewal development borok kuni renewal development borok thanglai ka je governor of Tripura thanio kaisa obodina bagoi tangoi tau khanu bill pass khaije obno sungna bagoi thangka tai obno tei buak ratam saka dol khnawi naiti एडीसी से बहुत बिल्स पास किए हैं लैंड का बिल है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का है रिक्रूटमेंट पॉलिसी का है कस्टमरी बिल्स है बहुत बिल्स हैं जो इतने साल से हमने पास किया है काउंसिल में हम भी तो एक इलेक्टेड बॉडी हैं लोगों ने हमें वोट करके दिया है तो हमने पास किया है और हमने ये बिल्स को हम भेजा है लेकिन अभी तक ऑनरेबल राज्यपाल जी का
उसमें सिग्नेचर नहीं मिला, इसके लिए हम इसको कानून नहीं बना सकते। तो उस इशू में मैंने गवर्नर साहब से बात किया है और चिट्ठी भी दिया है कि आप इसको प्लीज़ देखिए क्यों इतना डिले हो रहा है। ये अभी से डिले नहीं हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, हमारे आने से पहले हो रहा है। और अगर डिले होगा तो लोग हमारे ऊपर सवाल पूछते हैं कि आपको हमने वोट किया, लेकिन आपने हमारे लिए कानून क्यों नहीं पास किया। तो इसके लिए मैंने राइटिंग में दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी है कि हमने इतने बिल्स गवर्नर को भेजे हैं, नॉट ओनली दिस गवर्नर, इससे पहले भी 2007 से 18 बिल्स हैं जो गवर्नर के पास आज तक पहुंचे नहीं हैं। स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसमें हमारा ज़मीन का बिल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का बिल है, हमारा कस्टमरी बिल्स है। तो ये सब बिल्स को अगर आप अप्रूव नहीं करेंगे तो लोग हमारे ऊपर सवाल पूछते हैं और हम क्या बोलेंगे। इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए हैं इसमें और कहा है कि आप अगर आपको बिल ठीक नहीं लगता है तो आप उसको ना बोलिए या फिर हाँ बोलिए, लेकिन आप एक बिल के ऊपर 5 साल 10 साल बैठ नहीं सकते। और यही हो रहा है। उनको जो भी बोलना है, लेकिन दिल से, जितेंद्र चौधरी हो, सुदीप राय बर्मन हो, बिरजीत बाबू हो, गोपाल बाबू हो, सब लोग जानते हैं कि प्रद्योत चोर नहीं है। प्रद्योत दिल से अपने लोगों को कुछ देना चाहता है। वो लोग जानते हैं कि प्रद्योत कम्युनल भी नहीं है। वो लोग जानते हैं कि प्रद्योत के लिए उनके लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि उनका पार्टी। एंड हियर मी आउट, उनका ये पॉलिटिक्स है भाई, उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके साथ आज अलायंस में नहीं हूँ। अगर कल मैं बीजेपी के संग अलायंस छोड़ देता हूँ तो वो भी हमारे पास आके बोलेंगे कि महाराज ने ठीक किया छोड़कर, अब हमारे संग आओ, तब बीजेपी मुझे गाली देगी। ये तो पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं यही बात आपके दूसरे जर्नलिस्ट को बोल रहा था कि मेरे लिए, अगर वी आर ऑल इंडियंस, तो वी हैव टू थिंक अबाउट आवर स्टेट, और शुड वी थिंक ओनली अबाउट माई पार्टी। एंड अगर लोगों को ज़मीन का अधिकार मिल जाता है, अगर लोगों को, अभी आप देखिए ये जो कैबिनेट ने एक डिसीजन पास किया है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट पीआरटीसी का, ठीक है, मुझे लगता है कि अगर कोई भी बाहर से आके नौकरी ले ले, तो हमारे त्रिपुरा में पहले से इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, उनका हम कैसा इशू को सॉल्व करेंगे। अभी और एक जजमेंट, एक ऑब्जर्वेशन आया है कि टीटीएडीसी में हमें, विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट, अगर टीटीएडीसी में आज हम मैक्सिमम पिपरासा को नौकरी नहीं देके किसी और को दे, और अभी ये जो पीआरटीसी का भी डिसीजन आया है, तो मतलब कि हम लोग अपने लोगों को ना हेल्प करके दूसरे स्टेट के लोगों को हेल्प करेंगे, तो ये अन्याय नहीं है। तो इसका क्या हमको चैलेंज नहीं करना चाहिए? और अगर हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिया है, तो हाई कोर्ट से भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। आज वीसी इलेक्शन भी जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमें लगता है कि हमें पहले अपने लोगों के लिए बात करना चाहिए, ना कि हर चीज़ में हमें एक पॉलिटिकल पोजीशन लेना चाहिए। ये विषय की